Sa atong unang pagbasa, dunay gideklarar si San Pablo nga mosangko gyud sa impyerno. Kinsa maning mga tao nga mosangko sa impyerno. Matud pa niya dire, mosangko gayud sila sa impyerno kayang ilang gipakadiyos mauman ang mga kailibgon nga lawas nun. Nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw og naghunahuna lamang sila sa mga butang niining kalibutana. Lingihay mong tupad, ingnawa ka maghunahunag kwarta. Kaya magsigi lang ka gunahunag kwarta, butang man na din aning kalibutana. Si kagunahunag balay, butang gyapon na aning kalibutana. Maghunahuna ka og imong profession, imong authority, nga dili ka mailisan, nga ikagimudaog sa eleksyon, mga butang na aning kalibutana. Nya kung sigihan na ito gunahuna, musangko ta sa impyerno. Muna diri sa atong ebanghelyo, ang kaning tikasan nga pinialan, nagsigi ra gid siya panikas. Ang iya ra jong gihunahuna ang pagpanikas. Nganong manikas man siya? Ingon siya, di man ko gusto nga magkalisod-lisod. Muna nga magsigi jud kog panikas aron hayahay ko. Kay kini man kong atong lawas nong panginahanglan, murag ang basic yun, murag tulo: comfort, pleasure, sa may ikatulo, comfort, pleasure, and honor. Kana bang komportable ba? Dili alimuot niya. Pleasure kanang lami, dili nang way lami niya. Honor kanang pakpakan tas mga tao, dili nang sawayon tas mga tao. Ngana gilaing lingi sa imong tupad, okay ra nimo sawayon ka. Okay ra kanang sawayon ka, anang daog-daogon ka, okay ra. Nya may ka dili na mahimo padong kas impyerno. Pero okay ra nimong sawayon, okay ra nimong magkalisod-lisod, okay ra nimo dili ka tagaan og honor, dili ka daygon, sigihan kag atake, sigihan kag persecute, matod pa ni Kristo paglipay kay imo ang gingharian sa langit. Og mao tingali na ang kuwang karon sa kalibutan. Daghang mga speculations na ang pagdaog kuno sa eleksyon dito sa USA ni President-elect Donald Trump maghatag kuno og positive impact sa kalibutan. Sige, ato lang ang paaboton kay murag sa akong nadunggan diha naasad nato makita social media, gi-highlight sa mga TikTok o Reels, gasige man og sulti si Donald Trump na Jesus Christ. Dili mahimo ang mga butang kunwa si Jesus Christ. Way kahimuan nga nindot basta way Ginoo. Ana ba? At least naa siya ana nga mga panultihon, labi na tong pusil siya nga naigo iyang dunggan, wa siya maigos agtang. Matod pa niya ang naagis babaw kay tao lang ato, di gito mahitabo. Karon sa iyang pagdaog nga murag landslide kaayo sa electoral votes o sa popular votes, pulos gid siya dako kayo og lead. Kuan tingali mo na iyang hunahuna. Mo nang niingon si San Pablo, dunay daghang mga magtotoo kansang pagkinabuhi, sukwahi
sa tuyo sa kamatayo ni Kristo sa krus. Kita magtotoo man ta. Pero ganahan ba mo? Ganahan ba mo? Mahigugma ba mo nga ilansang sa krus? Ha? Kinsa ninyo dinhi ang musugot nga ilansang sa krus? Tasa ka mo? Tanawa. Muna igingong San Pablo. Unsa may tuyo ni Kristo sa iyang kamatayon dito sa krus, aron tudluan ta nga kining atong lawas nga gigamit karon mahibilin ra ni dinhis kalibutan. Ayaw pagsigig panikas, ayaw pagsigig pamakak, ayaw pagsigi og himog manipulation aron lang ma-preserve ning lawasa kay malata ra gid ni. Mabilin gid ni dinhis kalibutan. Di ba? Nilingay mong tupad. Ing na malata ra ka. Malata ra gid na. Kanang imong naong, kanang tanan imo rong kunuhay gibalyo, malata ra na. Malata ra man gina, ngano di man na nato dawaton. Pero matud pang San Pablo, apan kita mga lumulupyo sa langit o mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit, ang Ginoong Hesukristo. Nya inig-anhi niya, kanang pasabot inig kamatay nato, mao man ay usas paagi nga magkita na tas Ginoo face to face, inig kamatay nato. Niingon din siya diri, ilisa niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon sama sa iyaha pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Ilisan di ini atong lawas. Lain na sang lingi. Ingna ilisan ra ka. Ingna ba? Ilisan. Nya dili na lawas nga malata. Glorious body, mahimayaon nga lawas. Munang niingon diri si Kristo nga kay ang mga tao niining kalibutan o niining kalibutan mas maantigo mudumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Unsa may mga buluhaton aning kalibutan para sa lawas. Tanawa mo trabaho ka para sa imong lawas, magnegosyo ka para sa lawas. Sa pamailain, maligo ka para sa lawas, mukaon ka para sa lawas, masuko ka tungod sa imong lawas, maproblema ka tungod sa imong lawas, pulos gyud para sa lawas. Mao na yung mga gimbuhaton ni ining kalibutan na. Munang may kaitang mo imagine mga butang nga atong buhaton, may kaitang mo plano-plano para sa lawas. Kana lang hiring-hiring diha sa atong mga kuan, ganing ato rong Congress, sa Senate, maminaw mo sa Diyog kuana. Makaingo, na panahon nga makalingo-lingo kung makak mangini siya. Nga nganong iya magining ipamugos. Ang iyang punto ba, iya yung ipamugos para pag-preserve sa iyang lawas. Kaya kundi niya ipamugos, mapriso, mauwawan ang iyang lawas. Di ba? Nganong gahimo man tag mga balay para sa lawas. Nganong nangural man kasi imong balay para sa lawas. Nganong ang imong sakyanan na nimo gi-parking diha sa karsada nga di mo na parkingan, agianan mo na. Para gyapos imong lawas para di magkalisod-lisod og lakaw ngadto sa layo nga inignaog na aragid sa akong tugkaran ang akong sakyanan. Pero agiana na, dili na parkingan. Di ba? Para sa lawas. Ada kapoy na kay lakaw dito Ngano man ka magpanpan ng kilid sa imong balay aron na isod ang imong sakyanan. Kapoy na kay lawas. Lawas yun. Yang ano sige man kagkaon tungod sa lawas. Ngano mura naman nag-rice terraces imong bilbil tungod sa lawas. Kapon. Ikaw pa din, nganong nidaot man ka,
Diabetes tungod sa lawas. Nitaas ang sugar, da cut on lagi og low carb. Ana, daot na. Ambot ka og di ba kani mamatay ning lawasa. Ana, lawas. Pero doon na di ay mas importante pa kaysa aning maong lawas ug unsa man ang kalag. Kadtong kalag nat kining atong kalag mao ni ilisan og bag-ong lawas. Ang naong mao ra gyapon pero bag-o ng lawas. Ang naong inikamatay nako mao ra gyapon akong naong iilis. Hopefully kadto ng mahimayaong lawas. Ug kinsa may ilisan aning mahimayaong lawas? Ang mga tao sa kahayag. Kinsa man ni mga tao sa kahayag? Ang mga tao nga nagsunod ni Kristo nga mao ang kahayag. The light of the world, Jesus Christ. Nya kinsa man ning mga tawo nagsunod sa kahayag, dili mamakak. Sige be. Isas kamot, kinsa ninyo sukad gahapon hangtod karon wa gyud ka pamakak ta sa kamot. Sige isa lang. Wa gyud mo de usa ni haksyo ginana. Kinsa ninyo gikan atong November 1 hangtod karon wa gyud ka pamakak ta sa kamot. Dali asa nyo makakay. Mao na ang kanang bakak kangit-ngit man na darkness mao bitaw si Satanas gitawag og prince of darkness. Ngano man prince of lies pod siya. Pamakak. Mao na nga maadto gitag impierno kun mamakak ta. Og kinsa man ang kusog ay mamakak ang nagmahal sa iyang lawas pero wa maghuna-huna sa iyang kalag. Ang nagmahal aning maong kalibutan pero wa maghuna-huna nga naa di ay laing puloy-anan nga tuas langit. Mao tanang naikanta nga how lovely sa tana is your dwelling place, O Lord my God. Nga matod pa niya, I rather spend one day in your court than thousands of years outside your presence. Wasan mo kasabot ano? Maura man sanay akong gamay nga hinumduman. Nga mura nakatouch na ako ba? Nga pwede, sana, mas okay pa na ako nga mopuyo kung usa ka adlaw diha sa imong balay kaysa libuan ka tuig nga wa ko diha sa imong balay. Pasabot, og ni aragitas kalibutan wa gay ayo. Way ayo. Kanang magsigig baha, inig bagyo, baha dayon, way ayo. Kaning ni ang daghan kay korupsyon, way ayo. Kining lugar nga daghan kay mudaot nato, way ayo. Kining lugar nga mahal kayong kilos bugas, tinang mahala, way ayo. Kining lugar din is kalibutan nga daghan na kayo nangatak-tak sa trabaho, way ayo. Ang dinhi, daghan kayo manglibak. Sige, lingya imong tupad be na okay na nimog mamatay ka karon. Ingna. Okay na? Oh, matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, nalipay ako, magiingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nindot biya kayong balay sa Ginoo niya. Sa pag-adto dito, kinahanglan tang mamatay. Muna ingon San Pablo, ang kahulugan sa kamatayo ni Kristo sa krus. Unsa may tumong ato, aron ta makasulod sa langit, kinahanglan gitang mag-antos og mamatay. Ge, lingi ako sabi mong tupad. Ang di mo lingi, maimpierno. Ingna, okay na ni mo mamatay ka ugma. Nya moingon ganing dili sa ato pa og mamatay na siya karon, posibleng maimpierno na siya kay ang kalibutan pay iyang gimahal. Pero moingon ganin na siya, ako ginang dawaton ug ako na nang gipangandaman. Ingna dayon, congratulations, ready na ang imong glorious body, ang imong mahimayaong lawas giandam na, giutaw na tungdaan sa mga anghel, no? Kay igsusulob na to kay ugma ng imong schedule. Ana, no? Pero hinumdumi nga kanang word nga ugma,
one day, matod pa ni sa Book of Wisdom, bato? Book of Wisdom, nga ang usa ka adlaw sa Ginoo, libuan na katuig dinhis kalibutan. Ang libuan katuig para nato, usara na kaadlaw sa Ginoo. No, mo nang mayon ko, okay ba nimo mamatay ka ugma? Basig mo abot pa nag 100 years. Posible sad na 1 minute na lang. Di ba? Igawas ro nimo diha, atakihon day ka. Patay na yun. Ikahapon, tuan na ka sa lovely dwelling place of God. Nya maingon ka tinuod yung gisulting Padersiano. Ninduta yun. May ragyong nakapalit kog slot. Kaya nga naman, kanang pagpalit og slot, imong gihatag ang imong bahandi, ang imong grasya para sa uban, dili para sa imong lawas. Mao na kung unsi atong buhaton ngadto sa uban, labi na gislabing ubos, maunay basihanan sa Ginoo kung iya batang dawaton didto sa langit. Yes, makahigala ta dinhis kalibutan kung mubuhat ag maayo sama aning maro nga piniyalan. Iyang gipangminosan ang utang sa katong mga utangan siyang agalon, pero ang iya lang gibuhat pamakak. Kana yung makalipay ta sa atong isikatao tungod sa works of mercy. Shelter the homeless, feed the hungry, forgive offenses. Di ba? Comfort the afflicted. Daghang kero mga afflicted na ay mga tawgo na tog homeless kay way klarong balay. Muna sugod karong buwana, mudaghan-daghan na ni atong halin. Bila naman din itong halin sa atong slot. Ang atong SBF DAG, niabot nag 43,052 ka slots atong halin, na apay 16,948 ka slots nga available. Yan ay 16 slot challenge nga tag 8,000, nakadawat na sa tag 299. Yan atong CTUMM, na dako-dako na, niabot nag 40,514 ang atong halin, 29,486 na lang ang nahibilin, tag 100 pesos per slot ra ni siya. Nasad ni 61 slot challenge nga tag 6,100, niabot na sa 190 ang atong halin. Atong pagpakan ang namalit na tog slots. Kamong tanang namalit og slot, insured na mo dito sa langit sa pagpalit ninyo. Pero maghimo sa mong binuang iniguman ani, maimpierno rasad mo. Pero sige ragyan mong palit, sige ragyan mong tabang sa inyong isikatao, kana congratulations. Nya ang ato sang DSAP, kaning investment slot na tag 500,000 pesos with 25% interest per annum, na patay 5 ka slots nga gi-offer. First come, first serve. Sige, mao ni siya mga igsuon ang angay natong hinumduman nga dili ang kinabuhi kutob ra dinhis kalibutan. Ang tinuod nga kinabuhi kadtog yung nagpaabot nga mahimayaon. Hinaot unta nga kitang tanan sama ni San Vicente Ferrer, sama sa ato mga santos nga gidebosyonan, makahimog mga buhat nga mahimot ang angayan didto sa langit. Unsa may buhaton, aron dili ta maimpierno, di ta mosangko sa impierno, dili gid nato himuon nga Dios ang panginahanglan sa atong lawas. Pasabot, dili nato sundon unsay gustos atong lawas, ato yung i-verify makaayo ba kani sa akong kalag.